बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब की ज़िंदगी को जो ख़तरा है उसके बारे में भी बताया है और कुछ मशवरे भी दिए हैं। उसके अलावा उन्होंने इमरान खान साहब को उन्होंने कहा कि आप जो चाहते हैं कि इलेक्शन की डेट, आपको इलेक्शन की डेट किस तरीके से मिल सकती है, वो भी उन्होंने कुछ मशवरे दिए हैं उनको, वो आपसे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तो उन्होंने पहले यही कहा है कि इमरान खान साहब को शदीद खतरात हैं, उनकी ज़िंदगी को शदीद खतरात हैं। तो उन्होंने उनको मशवरा दिया है कि आपने जो ये इज्तिमा करना है, जो जलसा करना है, आप इसको मुलतवी कर दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने इंटेलिजेंस से रिपोर्ट ली है, तो वो मैंने आगे पंजाब गवर्नमेंट को आगे वो ब्रीफ भी की है, बताया भी है उनको कि किस तरीके से आपको खतरात हैं और दहशत गर्दी हो सकती है। तो उन्होंने कहा है जी इमरान खान साहब को कि आप ये इज्तिमा मुलतवी कर दें। लेकिन राना साहब, बात ये है, इमरान खान साहब एक पॉपुलर लीडर हैं और मैं तो समझता हूं इस टाइम जिस पॉपुलैरिटी पे वो हैं, उनकी जिंदगी को खतरात तो होने हैं। अब एक बंदा जब पॉपुलर हो जाता है तो उसको जाहिर सी बात है खतरात होते हैं, और वो हमेशा होते हैं। जब तक वो इंसान जिंदा होता है तब तक उनको खतरात रहते हैं। अब इमरान खान साहब इस टाइम जितने पॉपुलर हो चुके हैं, तो जब तक मैं समझता हूं जिंदा है उनको खतरात तो होंगे। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो बंद कमरे में बैठ जाएं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपनी जिंदगी को एक कमरे के अंदर ही बंद कर दें जिस खतरात की आप बात कर रहे हैं उससे डर के। तो राना साहब, बात यह है कि आप वजीर दाखिला हैं, आप सारी सिक्योरिटीज इन मामलात को देखते हैं, सारी सिक्योरिटी फोर्सेस आपके अंडर हैं। तो आप इस तरह की जो बात कर रहे हैं कि इज्तिमा कैंसिल कर दिया जाए, इमरान खान साहब घर में बैठे रहें, निकले ना वो, तो कब तक ना निकलें वो? आखिर निकलना है उन्होंने। तो आपका क्या काम है फिर? अगर आप जो इज्तिमा हो रहा है तो कितने बंदे होंगे उसके अंदर? 50,000 बंदा होगा, 60,000 बंदा होगा, चले लेते हैं जी मैक्सिमम लाख बंदा होगा। अब अगर आप 1,00,000 बंदे को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, अगर आप 1,00,000 बंदे को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप एक लीडर को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो आप 22 करोड़ जो पाकिस्तान की आवाम है उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? फिर उसकी हिफाजत आप कैसे करेंगे आप? तो ये खतरा तो मैं समझता हूं एक पॉपुलर लीडर को होते हैं, हमेशा से होते हैं। तो इनकी सिक्योरिटी राना साहब आपके ही जिम्मे है, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला हैं। तो बाकी उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब इसीलिए आ रहे हैं कि वो इलेक्शन की डेट चाहते हैं। उन्होंने कहा आपको, इमरान खान साहब को उन्होंने ये मशवरा दिया है कि आपको एस्टेब्लिशमेंट से इलेक्शन की डेट नहीं मिलेगी। अगर आप इलेक्शन की डेट चाहते हैं तो आप जो सियासतदान हैं उनसे आप बैठ के डायलॉग करें। आपको बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा, जरदारी साहब से, आपको बात करनी चाहिए मौलाना फजल रहमान से, आपको बात करनी चाहिए अख्तर जान मैंगल से। तो उन्होंने कहा ये लोग आपको इलेक्शन की डेट दिलवा सकते हैं। आप इस तरह की सियासी जोड़ तोड़ करें जिस तरीके से वो खुद करते हैं, तो मशवरा भी उसी तरह दिया उन्होंने कहा कि आप सियासी जोड़ तोड़ करें, आप या फिर पार्लियामेंट में आ जाएं, उधर आके डायलॉग करें। अगर ये चीजें भी नहीं करनी तो आप नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बात कर लें, वो भी आपको इनकार नहीं करेंगे। तो ये राना सनाउल्लाह साहब के कुछ मशवरे थे। बाकी उन्होंने कहा अगर आपको मेरी खिदमात चाहिए हो तो मैं भी हाजिर हूं। तो अब देखें, एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने कहा आपको डेट नहीं लेके देगी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने अगर आपको डेट लेके देनी होती तो जिस तरीके से आपने 5-6 महीने आपने प्रेशराइज किया है, जिस तरीके से आपने तनकीद की है, इल्जामात लगाए हैं, अगर एस्टेब्लिशमेंट ने आपको डेट देनी होती तो अब तक वो दे चुके होते। तो इसीलिए आपको वहां से डेट नहीं मिलनी, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है, वो सियासत से दूर है। तो इसीलिए आपको सियासी जोड़ तोड़ करनी होगी। तो ये राना सनाउल्लाह साहब के कुछ इमरान खान साहब को मशवरे थे। तो अब वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब जलसा भी ना करें, और जो दहशत गर्दी की बात कर रहे हैं, हालांकि अब उनको रोकना इनका काम है ना, पाकिस्तान के वजीर दाखिला हैं। आप इस तरह की मीडिया पे बात करके सिर्फ आप एक जो क्राउड आना है उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह के बयानात नहीं देने चाहिए इनको। ये तो एक फिर वही है कि जो सियासी एक मुखालफत होती है, फिर वही आप दिखा रहे हैं, क्योंकि आप वज़ीर दाखिला हैं, आप सारी सिक्योरिटी देख सकते हैं, आप सिक्योरिटी आप फोर्सेस आपके अंडर हैं, तो आप सारे इंतजामात कर सकते हैं। तो बाकी उन्होंने कुछ वर्कर्स को भी मशवरे दिए हैं। उन्होंने कहा जी
آپ اس اجتماع کے اندر نہ جائیں کیونکہ یہ فتنہ ہے. اب اس میں پاکستان کی جو ترقی ہے اس کو رکاوٹ ہو رہی ہے. اب عمران خان ایک انہوں نے کہا فتنہ ہے، تو ابھی عمران خان صاحب پتہ نہیں کیسے یہ فتنہ کہہ دیتے ہیں. اب یہ جو ابھی آپ نے ٹینیور گزارا ہے رانا صاحب، ابھی جو آپ کا ٹینیور چل رہا ہے یہ بھی 7 سے 8 مہینے آپ کو ہو گئے. حکومت جب آئی تھی اسی لیے آئی تھی کہ پاکستان کو جس طریقے سے مہنگائی کے اندر پاکستان دبا ہوا ہے اس سے نکالا جائے، لیکن نہ پیٹرول سستا ہوا ہے، نہ بجلی سستی ہوئی ہے، نہ ڈالر نیچے آ رہا ہے. اب اسحاق ڈار صاحب آئے تھے تو ایسے کہا گیا تھا جی اب جو ہے نا پاکستان بس سارے جو مشکل وقت ختم ہو گیا ہے. ڈار صاحب آ گئے ہیں، ڈالر بھی سستا ہونا شروع ہو گیا ہے، پیٹرول بھی سستا ہونا شروع ہو گیا ہے. اب پاکستان کے حالات ابھی بھی ادھر ہی ہیں، اس سے بھی زیادہ برے ہو چکے ہیں. پیٹرول پہلے 150 روپے پہ تھا عمران خان صاحب کے دور میں، تو اب وہ 225 پہ چلا گیا، 28 پہ چلا گیا. تو بہرحال ہر چیز بڑھتی جا رہی ہے، پیٹرول، بجلی، ڈالر، کوئی چیز بھی نیچے نہیں آ رہی. تو اسی لیے عمران خان صاحب جو الیکشن چاہتے ہیں، یہ عمران خان صاحب نہیں، یہ پاکستان کی پبلک چاہتی ہے. کیونکہ اب پبلک جو میجورٹی ہے پاکستان کی، اس کی یہی ڈیمانڈ ہے. یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہا، یہ آپ ریزلٹس دیکھ رہے ہیں، ضمنی الیکشن دیکھ لیں، اب عمران خان صاحب کے سارے جلسے اٹھا کے دیکھ لیں. اب چلے وہ بھی نہ دیکھیں تو ضمنی الیکشن تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں نا، جو بھی ہوئے ہیں سارے عمران خان صاحب جیت رہے ہیں. کیونکہ وہ صرف الیکشن چاہتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ جو آپ کی یہ 13 جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ ملک کے مفاد میں نہیں جا رہے. ہاں اگر بالکل نون لیگ اکیلی ہوتی، پیپلز پارٹی اکیلی حکومت کر رہی ہوتی، تب تو میرے خیال سے وہ کچھ ملک کے لیے بہتر کر جاتے. لیکن 13 پارٹیز، اب ہر پارٹی کے اپنے مفادات، ہر پارٹی کی اپنی ڈیمانڈ، تو اس طریقے سے ملک تو نہیں افورڈ کر سکتا. اب وزارتیں بڑھائی جا رہی ہیں، 75 منسٹر بن چکے ہیں. اب بہت سے وزیروں کے پاس تو کرنے کے لیے کام ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وزیر کس چیز کے ہیں، بس صرف ان کو وزارتیں مل جاتی ہیں. تو باقی اس طریقے سے ملک آگے نہیں بڑھنا. ملک کو آگے بڑھانا ہے تو پبلک کی ماننی ہوگی، کیونکہ پبلک ہی آپ کو ووٹ دیتی ہے، پبلک ہی آپ کو کرسیوں پہ بٹھاتی ہے. اب اس پبلک کی جو ڈیمانڈ ہے وہ بھی تو آپ نے پوری کرنی ہے. تو پبلک کی ڈیمانڈ اس ٹائم الیکشن ہے، تو اسی لیے عمران خان صاحب بھی، ان کا بیانیہ بھی اسی لیے ہے کہ الیکشن کرایا جائے. تو باقی اب عمران خان صاحب دیکھتے ہیں اب کل کے دن کیا اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. تو باقی وہ تو ظاہر سی بات ہے، لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ جلسہ کر کے پیچھے ہی ہٹ جائیں گے، دھرنے کا کوئی پلان نہیں ہوگا. تو باقی اب کل کو دیکھا جائے گا، کل عمران خان صاحب جو ان کا اگلا لایا عمل ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ. تو باقی فی الحال کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.